Danish Iman, Hanafi. Tak boleh buka mic ni. Saya suruh buka video nanti. Oh, pakai PC. Okay. Faham. Right. So hari ni suara saya okey ke? Jelas ke? Jelas sir. Okey sir. Jelas sir. Jelas sir. Alif, saya ada call kamu tak? Pagi tadi. Ya sir? Saya ada call kamu tak pagi tadi? Tak ada. Sure tak ada Ada Ya. sir. Confirm. Macam mana saya terlepas pandang kamu ni? Right. So okay. Right. Untuk chapter 4, so far, ada masalah ke? Hello? Rasanya okey sir. Rasanya okey? Rasanya. So kalau ada soalan tadi macam state dia start dekat reverse sign pun still sama lah kira dia rasa. Sama. Sebab tu kalau tengok second example saya, saya start state 1 tu bukan dekat sebelum pump. Saya start dekat mana pun saya dah tak ingat dah. Saya start dekat mana? Saya start masuk turbine Dia start kat bawah kan? Rasanya sir ada start dekat atas untuk satu soalan je kot. Tapi mostly sir start dekat sebelum pump. Jadi sebenarnya apa yang saya tunjuk pada dua example tu, dan saya pun ada statekan sebenarnya, saya ada keluarkan kenyataan lah. Yang number of state tu it's not, dia tak semestinya in sequence. Okay, maksudnya dia boleh berada di mana-mana saja. Tapi cycle tu masih lagi kekal seperti yang kita tengok sekarang dekat screen lah. Okay. So basically untuk chapter 4 vapor powered cycle is actually quite simple. Tak ada susah pun. Kita cuma ada simple Rankine cycle dan kita cuma ada reheat Rankine cycle sajalah untuk chapter 4 ni. Mama pegang ini. Sorry ya. Tu anak saya baru balik tu. Right. So dah ada 3 program ni, kita jalan je lah Boleh. Tak nak ambil masa lama. Jalan. Saya cuma nak Ya. Tak ada apa. Boleh. Ini come on lah. Jangan buat hal ni. Right, saya pun tak nak ambil masa lama. Saya tidaklah plan untuk buat seumpamanya macam sesi lecture dekat kelas. Tak, kita cuma buat lebih kepada recap session saja. Saya cuma nak highlightkan few important things when you are analysing vapor power cycle, focusing on steam power plant. So kalau tengok pada Rankine cycle ni, kita cuma ada 4 main components, which is pump, boiler, turbine dan juga condenser. Okay. Kalau tengok pada pump, nak cakap dia seumpama sama macam compressor, lebih kurang tapi dia tak sama. Okay. Compressor is to increase the pressure and also the temperature, but for pump most likely we just want to create the driving force so that the working fluid can flow.
Okay. But of course akan ada slight increase towards the pressure, and then we are going to receive the heat from the boiler. Okay. Walaupun sebenarnya dia berlaku di dalam boiler, tapi untuk case cycle yang kita akan cover, chapter 4, 5 dan juga 6, kita akan pakai seumpamanya assumption kita receive heat tu daripada luar. Okay. Thus we are going to receive heat transfer in to our system, Q in, and then kita ada turbine. So turbine dia akan expand kita punya working fluid dan dia akan hasilkan kerja. So kalau tengok dekat kita punya turbine sekarang ni, kita ada shaft dekat depan ni. Ni adalah shaft lah sebenarnya. So shaft ni dia akan rotating during the expansion of the working fluid of the steam. So the shaft will be rotating, and then dia akan menggerakkan ikutlah apa yang kita kenatkan kepada shaft ni. Let's say pada generator, so dia akan menggerakkan generator tu dan dia akan menghasilkan electricity, for example. And then last kali kita ada condenser. So condenser untuk kita reject heat daripada sistem kita sekarang ke ambient, right? So macam tu je lah cerita dia untuk simple Rankine cycle. Dan untuk ideal case, kita akan assume di mana pump dan juga turbine beroperasi secara isentropik. So the entropy for the first state, maksudnya entropy dekat inlet sama dengan entropy at the outlet of that particular device lah. Cuma dekat sini, saya agak risau kalau kamu confused, since biasanya praktis kalau kita cakap isentropik, dia adalah entropi dekat state inlet sama dengan entropi dekat state outlet. But for the pump, kita tak akan directly ambil entropy dekat inlet of the pump is equal to the entropy of the outlet at the pump. Kita akan menggunakan relation di antara heat transfer in, work in dan juga the constant pressure process kan. Constant volume process. So kita ada V times with the pressure at the outlet minus pressure at the inlet. So itu yang kita akan gunakan lah untuk kita dapatkan properties selepas keluar daripada pump. Most likely dekat kita punya example sekarang ni, state dia adalah state 2 lah. Okay, keluar daripada pump. So untuk cycle, for cycle what the most important parts adalah kamu kena faham betul-betul apa yang berlaku sebenarnya bagi setiap proses tu. Di antara state tu apa yang berlaku. Contoh dekat kita punya diagram sekarang ni, state 1 sebelum masuk pump, selepas keluar daripada condenser. Mengganggu sangat ke suara anak saya tu? Ada sir. Okey je sir. Okey je. Okey je sir. Sorry for the distraction lah. Right, so state 1 selepas keluar daripada condenser sebelum masuk pump. Dekat state 2 selepas keluar daripada kita punya pump sebelum masuk boiler. And then dekat state 3 after exiting the boiler and entering the turbine. And for the state 4 is leaving our turbine and entering the condenser. Jadi ini yang kamu kena tahu. Dan kamu kena tahu apakah energy yang akan involve during that particular process lah. Most likely kita akan ada work in during the pump process, and then kita ada heat transfer in, heat addition dekat boiler, and then kita akan ada work out produced by the turbine, and then kita akan ada heat rejection dekat condenser. Okay, untuk boiler dan juga condenser kita akan assume dia berlangsung secara isobaric, constant pressure. Bila kita cakap pasal constant pressure, maksudnya dekat sini dia tak ada losses
berkenaan dengan friction. Okay, this is when we talk about ideal case. Tetapi bila kita dah masuk kepada actual case kalau ikutkan sebenarnya yang berlaku betul-betul dekat dunia yang sebenar, isentropik tak akan ada. Right? So normally exiting kita punya device, for example pump ataupun turbine, entropi dia akan lebih tinggi. And then yang berlaku pada kita punya boiler dan juga kita punya condenser, it's not going to be constant pressure. Dia akan ada pressure drop. Pressure drop ni berlaku sebab apa? Sebab kita ada friction loss along kita punya piping system. So umpamanya seperti yang kamu dah belajar dekat MEC 241 chapter 4 lah, kan, losses in pipes. So actually that what really happens in the real world lah. Tetapi kalau kita tengok pada soalan-soalan sebelum ni pun, biasanya kalau bila soalan tu berkenaan dengan actual process, jarang sekali lah kita nak bagi ada pressure drop berlaku dekat boiler dan juga dekat condenser. Biasanya kita akan bagi in terms of isentropic efficiency given for either pump or turbine. Tapi biasanya kalau untuk Rankine ni dia akan bagi turbine lah instead of pump. Right. Okay, so far untuk simple Rankine cycle, ada nak tanya saya apa-apa tak? Sekarang ni. Tak ada sir. Tak ada kejap. Ada sir. Sekejap. Sebelum nak tanya pula dia ni. Kejap saya cari tempat lain sikit. Okay, biarlah abang keluar. Jadi abang masuk. Okay, hello. Semua ada lagi ke? Masih sir. Ada sir. Ada. Alright. Okay. Tadi ada tak nak tanya apa-apa berkenaan dengan simple Rankine cycle? Macam tak ada sir. Macam tak ada kan? Okay. Right. So kalau untuk ideal case, bagi simple Rankine cycle, kalau kita draw pada TS diagram, biasanya pada state 1, which is after leaving the condenser and before entering the pump, dia berada dekat state saturated liquid. Selepas keluar daripada pump, before entering the boiler, dia adalah subcool liquid, and then dekat state 3 biasanya dia adalah superheated lah before entering kita punya turbine. Apa yang saya minta daripada dalam soalan, walaupun kalau tengok pada ideal case, keluar daripada turbine dia akan jadi mixture, tapi saya still lagi request kalau boleh untuk kamu buat characterization untuk keluar daripada turbine before masuk kita punya condenser, buatlah. Okay? Sebab I'm quite afraid, let's say suddenly kalau soalan tu memang didesignkan keluar pada turbine, dia berada pada state let's say saturated vapor ataupun superheated. Okay? Tapi kebiasaannya dia akan berada pada mixture lah. But if you can do the characterization, so please do. Right? Okay. Next will be when we apply the improvement method for the Rankine cycle, where we apply the reheating. Okay. Bila ada reheating, most likely we are going to have more than one turbine. Kadang-kadang terms yang kita akan pakai bila kita ada lebih daripada satu device, for example turbine, kita akan panggil sebagai multi-stage expansion.
Okay, kadang-kadang kita akan refer sebagai multi-stage expansion. So untuk reheat Rankine cycle, kita akan ada dua turbine, satu high pressure turbine, keduanya adalah low pressure turbine. Okay, so kalau kamu tengok pada kita punya diagram sekarang ni, keluar daripada kita punya pump, dia akan masuk pada boiler, and then keluar daripada boiler, dia akan go to the first turbine, high pressure turbine, to be expanded, and then leaving the high pressure turbine, dia akan masuk semula kepada kita punya boiler untuk reheated, dan setelah kita reheatkan the working fluid, dia akan masuk kepada low pressure turbine, and then barulah masuk kepada kita punya condenser lah. Okay. So kalau kamu tengok pada this diagram, kita ada satu shaft connected daripada high pressure turbine kepada low pressure turbine. Diagram ni dia actually representing sebenarnya. Biasanya in practice, kita akan pakai multi-stage turbine di mana satu turbine akan berfungsi untuk menggerakkan biasanya berfungsi untuk menggerakkan other devices. For example, pump ataupun kompresor lah. And then yang betul-betul menghasilkan kerja untuk, for example, kalaulah the end shaft kita connectkan kepada generator, and then itulah baru betul-betul kita hasilkan kepada kerja yang lain. Alright. So untuk reheat Rankine cycle, the TS diagram most likely will look like this. So again, it's actually quite similar with the simple Rankine cycle where before entering the pump, after leaving the condenser, for ideal case, it's going to be saturated liquid. After leaving the pump, before entering the boiler, dia adalah subcool liquid. And then after leaving the boiler, before entering the high pressure turbine, dia adalah berada di fasa superheated vapor. Kemudian after leaving kita punya high pressure turbine, dia tidak semestinya superheated vapor. Okay, walaupun dia adalah ideal case. Untuk state keluar daripada high pressure turbine, definitely you need to do the characterization for the phase. Okay. And then keluar daripada state 5, keluar daripada kita punya boiler after reheating, dia akan jadi superheated phase. And then after leaving low pressure turbine, again, kalau boleh, saya memang akan request kamu untuk characterizekan phase apa yang keluar daripada low pressure turbine ni before entering the condenser. Dia tidak semestinya mixture. Okay. Tapi in most cases, yes, it will be in mixture phase. Yang compulsory yang kamu kena buat characterization after leaving high pressure turbine. Right. Semua ada lagi ke? Ada. Okay. Untuk kamu betul-betul mahir menjawab bagi soalan yang berkaitan dengan Rankine cycle steam power plant ni, yang perlu kamu ada adalah strong fundamental daripada chapter 2 regarding the characterization for the phase, and then kamu kena ada strong fundamental on chapter 3 where if we look at this cycle, we are actually utilizing all the steady flow devices. Pump steady flow device, boiler steady flow device, turbine steady flow device, condenser steady flow device. Right.
saya sebenarnya dah terlupa dah ni. Sebenarnya kita ada cover tak berkenaan dengan steady flow device, heat exchanger? Tak ada sir. Tak ada. Tak ada? Tak ada sir. Tak ada sir. Ya ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia simple je. So, you punya SFPE, biasanya saya akan suggestkan untuk kamu tahu Q net in minus work net out equal to, ada orang request nak masuk ke? Right. So, okay, balik semula. So, M apa ya? Tak nak tolong sambung SFPE ni ke? M dot sir. M dot? Sure M dot? Sure. Boleh Saya tak nak sir. boleh panjang boleh tak? Boleh sir. Boleh So kinetic energy and also potential energy lah. Right. So untuk SFPE, the most important parts adalah kamu kena tahu Q net in ni apa, work net out ni apa. So Q net in will be Q in, sorry saya lupa dot kat atas ni, Q dot in minus Q dot out minus power out minus power in. Okay. M dot dash out dash in. Right. So for most cases, kalau untuk heat exchanger kita akan neglect the kinetic energy and also potential energy. So saya dah neglectkan awal-awal dah. Untuk heat exchanger, daripada nama dia sendiri kita dah tahu dah, fungsi dia cuma untuk exchangekan heat sahaja. Tetapi macam mana dia nak exchangekan heat tu bergantung pada fungsi dia lah. Okay, dia nak terima heat atau dia nak reject heat. Kalau dia terima heat, means that is going to be Q dot in. Kalau dia reject heat, rejecting heat, so it's going to be Q dot out. So for the example, kalau untuk case boiler, dia adalah Terima sir. terima Q dot in lah. So ni saya cancelkan dulu siap-siap untuk power ni sebab kita tak ada power langsung untuk heat exchanger. So kalau untuk boiler dia akan jadi Q dot in equal to M dot H out minus H in. And then kalau untuk condenser kita tahu dia reject heat. So dia akan melibatkan Q dot out. So kalau untuk condenser, Q dot out equal to M dot H out minus H in. Okay. So untuk jadikan Q dot out ni positif, so kita rearrange lah semula. Q dot out equal to M dot H in minus H out. Alright. So kalau tak payah nak kalau sangat. Okay. Untuk SFPE setakat ni clear untuk heat exchanger? Yes sir. Okay So maknanya dia ada dua lah sir. Ada dua macam mana tu? Dia ada Q in dengan Q out. Yes. Heat exchanger dia untuk memindahkan haba. Memindahkan haba sama ada dia menerima haba tu ataupun dia rejectkan haba tu. Okay. Yes sir. Satu contoh yang paling senang untuk kita tahu heat exchanger yang menerima dan juga memindahkan haba adalah kalau kamu biasa dengan air cool split unit. Tahu tak air cool split unit tu apa? Tak sir. Macam tak pernah dengar je. Tak pernah dengar. Aircon yang biasa pasang dekat rumah yang dia ada indoor unit dan juga outdoor unit dekat luar.
Oh, split unit. Okay. Okay. Okay, nanti kita ceritalah dekat aircon nanti kenapa dia panggil air cool split unit tu. Alright. So split unit tu dekat dalam yang flowing inside the pipe tu, refrigerant tu sangat sejuk. Bilik kita sangat panas. Heat tu bergerak daripada panas ke sejuk. Dekat evaporator dalam dekat heat exchanger pada unit dalam tu, indoor unit tu, dia menerima haba. Okay? Jadi dia akan melibatkan Q-in. Kalau untuk bahagian outdoor unit dia ada satu lagi heat exchanger untuk riliskan heat ke luar, ke atmosphere. Itu untuk rejectkan heat. Okay. Sama je case dia macam kita punya rangkaian cycle ni. Boiler untuk kita terima heat tu daripada satu yang panas kepada kita punya working fluid yang sejuk. Jadi kita terima. Kalau untuk condenser, kita punya working fluid panas, kita nak riliskan dia kepada atmosphere yang lebih sejuk. Right. So untuk case kita sekarang ni, Q-in adalah untuk boiler dan Q-out adalah untuk kita punya condenser. Right. So clear heat exchanger? Clear, sir. Right. Jadi bila kamu tengok balik kepada devices used to construct this Rankine cycle, sebenarnya all these devices adalah steady flow device. Okay. Untuk boiler, untuk condenser, they are actually the heat exchanger device. Nama dia tu untuk menunjukkan apakah proses yang dia akan bawa kepada sistem kamu. Kalau nama dia condenser je, definitely it's going to reject the heat. Okay. So kalau nama dia boiler, for sure dia akan add heat into our system. Right? Okay, anything guys, if you want to ask. Sir, untuk yang phase yang 3 dengan 5 for reheat punya proses tu kan, sir? Okay. Most likely dia punya temperature will be same ke kadang-kadang dia boleh jadi berubah? Okay. Mostly for the ideal case, dia akan jadi setara, sama. Okay, biasanya lepas reheating, temperature akan naik semula seperti state 3 lah. So T3 equal to T5. Tapi tidak semestinya dia akan sama. Especially bila dia adalah actual punya case. Okay. Bila actual punya case, biasanya dia akan lebih rendah. Okay, faham, sir. Itu juga soalan yang ada untuk chapter 4 ni. Rasanya macam tu lah, sir. Senang sangat kan? Bila kita masuk bab cycle ni semua dah senang dah. Tapi dengan syarat chapter 1, 2 and 3 kamu punya fundamental dah strong enough, pada saya dah tak ada masalah dah untuk chapter 4, 5 dan juga 6. Right. Dah terlanjur ni. Sure everybody? You don't have any problems regarding chapter 4? Vapor power cycle? Tak ada lagi, sir. Tak ada lagi, sir. Tak ada lagi sampai test Boleh. Nanti test nanti baru ada masalah. Yes. Okay, hopefully tak ada lah. Hopefully saya rasa kamu boleh score lah. Test 2 ni saya rasa kamu boleh score. Okay, since chapter 4 tak ada masalah, saya nak ambil kesempatan ni untuk tanya if you have any question regarding chapter 1, 2 and 3, you may raise in this session if you want to share, if you want to discuss. Saya nak tanya. Ya, saya. Kalau ada soalan tu dia cakap heat loss.
So kita perlu ke letak negatif dalam equation kita? Negatif dekat nombor tu lah, dekat value tu. Tak perlu. Oh, okay. Dia So, dia berbalik kepada kamu punya SFE sebenarnya. Heat loss, let's say dia bagi pada kamu, for example katakanlah okay, contoh dia kata heat loss 20 kJ dekat pump. So bila kamu buat SFE nanti, saya padam sikit. Right. So kita sekarang tengah nak analyze pump, and then pump dia ada heat loss 20 kilojoule per second ataupun kilowatt lah, let's say. So kita tahu pump dia consuming power untuk beroperasi. Jadi dia tak akan menghasilkan work out ataupun power out. And then biasanya kalau kita analyze pump dan juga turbine, kalau dia adalah adiabatic, kita akan terus neglect the terms heat transfer. But for this case, since dia ada heat loss, so dia tak ada Q dot in, tapi dia ada Q dot out. Okay, so that value will be 20 here, but kita ada minus sign dekat depan SFE kita sekarang ni. So kita bawa je lah sekali. Right, so minus sign jumpa dengan minus sign ni, dia akan jadi positive sign. So power in, so this will be the heat loss lah 20 ni. So you just proceed lah with the analysis for the SFE. Oh, okay. Cuma biasanya saya kalau, sebab saya tak ada nak tunjuk kamu contoh soalan tu kan, tak apalah. Kalau statement yang diberikan kepada kamu adalah heat loss sahaja, heat loss dia akan referring kepada Q dot out. Okay. Same goes kalau let's say soalan bagi pada kamu power out. Bila dia cakap dalam soalan power out, dia adalah referring kepada W dot out. Tapi kalau soalan tu dia state power net out, so dia akan referring kepada W dot net out, which is equal to W dot out minus W dot in. Faham tak saya cakap apa? Faham. Faham Faham saya. Sebab kadang-kadang ada solution, dia state daripada soalan, dia cakap net, power net out. Tapi bila dia buat solution, actually that value adalah untuk W dot out, which is it's not right lah. Sebab kita kena refer kepada net out lah, since you dah cakap net out kan. So it should be net lah. Okay, so please read the question carefully. Really understand what the question gives you and what the question requires you to find. Okay, dengan harapan kamu tak bincang lah waktu test kan. Kamu dah sign kan apa yang Dr. Zurati minta kamu isi tu, pematuhan untuk ambil test tu. So hopefully you do by your own lah. Alright, so any other question regarding to question chapter 1, 2 and 3? Sir, dekat question past year untuk Jun yang baru hantar tu kan, Easy. dia bagi given that the isentropic efficiency of the LPT is 90%, which refer to low pressure turbine lah kan. Tapi on soalan dia minta the actual work by the pump. So maksudnya actual work by the pump tu is actually
isentropic punya condition lah kan, since dia tak ada bagi isentropic efficiency for the pump kan. Dia tak ada bagi isentropic efficiency for the pump ke? Tak ada. Dia just bagi dekat low pressure turbine je. So, kalau macam tu macam mana sir? Kalau macam tu kamu bagi je lah apa yang kamu ada, which is we're going to use the isentropic relation lah to find. Okay, baik sir. Sekarang chapter 5 belum masuk lagi. Masih tengah nak try untuk solvekan tutorial ke? Sir, betul. Betul sir. Kalau kamu tahu chapter 5 tu nanti mengucap selesa kamu nanti. Kejap okay lah, saya tengah try to look at June 2019. Yes, saya rasa just pakai method macam biasa je kan. Okay, baik sir. Right. So, okay, so far semua okay? So far okay sir. Macam mana keadaan dia? Dah nak ke penghujung kan? Keadaan apa tu sir? Terbaik. Keadaan kamu semua lah. Bertimbun, sir. Baik. Bahaya sir. Banyak sangat kerja kan? Boleh tahan lah sir. Boleh sir, okey je sir. Okay, right. So, tolong for those yang dah maklum yang kita akan ada test 2 pada 21 hari bulan, tolong bagi tahu pada rakan-rakan yang lain, especially for those yang kamu tahu dan kamu rasa yang dia tidak begitu involved sangat dengan kita punya group. Saya takut dia terlepas pandang the information. Saya agak risau jugalah sebenarnya. So, saya mungkin selepas ni akan buat beberapa siri Google Meet lah kot. Okay. Untuk revise balik daripada chapter yang awal-awal. Kemudian it's not compulsory ya. It's not compulsory. Including tonight's session also is not compulsory. If you can join, please do join. If you cannot, it's okay. Saya akan sharekan lah link tu kalau siapa-siapa rasa berminat untuk turut serta, bolehlah turut serta. Kalau biasa buat macam hari ni kita buat malam, okey ke? Ke malam tu lagi sebenarnya adalah masa untuk kamu siapkan assignment dan juga reports and etc. Saya okey, kalau yang lain okey sir. Saya Okey. boleh je mana-mana. Ayolah, ikut je lah saya. Ikut sir je. Okay. So, saya tanya lagi sekali, ada berapa soalan nak tanya? Tak ada sir. Buat masa ni okey. Okay, Akil okey. Yang saya risau yang tak nak bercakap tu. Dan juga yang Saya okey je sir. saya tengah tengok dekat chat. Okey sir. Saya pun okey.
Yang tak ada mic, tak ada type apa-apa pun dekat chat. Hana masuk Hana. Depan PC lah. Okey sir. Okay Right. Saya bagi peluang akhir sebelum saya endkan kita punya Google Meet ni. Saya tak nak nanti bila kamu tidur malam kamu termimpi-mimpi pula nanti. Ui. Kan hajat tak kesampaian nak tanya saya. Tak apa kalau tak nak tanya malam ni, kamu boleh tanya saya bila-bila masa saja. Okay lah, tu je lah kot untuk hari ni. Right, thank you everybody for your precious time and best of luck lah everyone. Thank you sir. Okey sir. Right. Thank you sir. Selamat malam, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Baik sir. Salam. Good night sir. Yeah, good night. Good night, sir. Thank you, sir. Yes, welcome.